जय श्री कृष्ण
संकीर्तन की जगन्नाथ बलदेव देवी की गौर प्रमानंदे। अनुरोध करी हमारा पूज्य पूर्ण चंद्र अच्छा चंद्र सरोज महाराज को पुष्पमाल्य दी आमर इस्कन जलेश्वर को स्वागत जन महाराज को हरि ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य बोला ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन नमो विष्णुपदाय विष्णुदेशाय भक्तिवेदान्त नमस्ते नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वातलं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री गुरु दिनचरणं श्री चैतन्य। नमो विष्णुदेवाय। हरे कृष्ण। रामना जी चैतन्य चरितमृत पाठ करी श्रवण करवा। चैतन्य चरितमृत हूँ समस्त वैदिक साहित्यर सार कथा चैतन्य चरितमृत वर्णना करा। तो विशेषकर चैतन्य चरितमृतर वैशिष्ट्य हूँ महाप्रभु लीलार वैशिष्ट्य हूँ आम वैदिक साहित्य जे समस्त दर्शन तत्व कथा कहुई से समस्त कथागुड़िक आचरण माध्यम महाप्रभु भक्त मान देखते जे आपने आचर्य धर्म जीवन शिखाए। महाप्रभु आसते कहीं निजे आचरण कर जीव को शिखाइबा। महाप्रभुकर पार्षद मान कथा श्रवण करले आमर शुद्ध भक्ति हम कहीं आम गीतार जो ज्ञान पाचे से गीतार ज्ञानर मूर्त विग्रह होती महाप्रभु पार्षद मान। तो गोटे कथा हूँ
এই গীতা ভাগবত অধ্যয়ন করে শাস্त्र অধ্যয়ন করি से ज्ञान आहरण करबा तत्व कथाटा जानिमा से गोटे कथा जो माने भगवत तत्व जानती तांकर कार्यकलाप तांकर व्यवहार कि भलिया सेटा हमर जानिया दरकार। तो महाप्रभु ये नाम प्रेम देले महाप्रभु जगत को आनी कौन ना गोलकर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन जिते बेले कई हरिनाम प्रेमधन पाए तार पाखे आउ सब तुच्छ हो जाए। हम देखले ना सनातन गोस्वामी से समय हुसैन शाह राजत्व समय से प्रधानमंत्री थे, रूप गोस्वामी अर्थमंत्री थे, रघुनाथ दास गोस्वामी तांकर पिता एत बड़ जमीदार थे से वर्ष को 12 लाख मुद्रा टैक्स दौले तो केते धनी न हो समस्त महान व्यक्ति आरंभ करी गजपति राजा पुरुषोत्तम ना वो राजा महाप्रभु भक्त है प्रताप रुद्र पर्यंत। हाँ तो कह जे समर्पित उन्नत उज्ज्वल शस्व भक्ति श्रिय स्वभक्ति माने निज भक्ति भक्ति करने जो संपद मैं कृष्ण तो आसला गौरव रूप ना कृष्ण भक्ति शिखापी तो से हूँ सब श्रेष्ठ संपद से श्रेष्ठ संपद को आम मैंने केमिका जानवर श्रेष्ठ संपद तो सनातन गोस्वामी देखो से थिले प्रधानमंत्री सब कुछ परित्याग करके से वृंदावन रही गोटे कुड़िया घर भी कह गछ मूल सब मैंने रोते छोट छोट कुटी बन रोते। तो सनातन गोस्वामी थे से भजन कर तो जड़े लोक आसिले से जनक जाइए कैलाश जाइए ना कि शिव पाखे प्रार्थना करने कि दे मत धन संपत्ति दियो शिव कहले तुम जाओ वृंदावन से अर्कटिला जगह रही से सनातन गोस्वामी पाखे बहुत धन संपत्ति अच्छे से तुमको देवे। तो से लोक जनक आसिले आज सनातन गोस्वामी भजन कर कहले मत शिव भगवान कहते आप बहुत धन्य अनेक धन संपद अच्छे तो मत गोटे धन संपत्ति दिंतु। तो सनातन गोस्वामी जप कर धन संपत्ति लगे मो पाखे गोटे स्पर्शमणि अच्छे स्पर्शमणि मान कौन से मणिटा गोटे लुहार लगले सागे सागे सुना आखि ऊपर उठी स्पर्शमणि मैंने जिते तो सुनार अभाव में टंक हाँ हाँ दिखु जाता से जो माने अलिया कदा आसना डस्टबिन अलिया पकाते ये अलिया कदा पड़ी सब उठे जाए से लोक देखा ये साधु ठीक हो स्पर्शमणि का अलिया कदा पकई रखा ना सिंधु भर लुचि रखते ना कौन से अलिया कदा पकई से तो विश्वास है अलिया कदा से स्पर्शमणि किए रखा जाक देखला गोटे स्पर्शमणि भाया कौन रही ठीक तो यहाँ मन झूठ कहे तापर जाए गोटे लुहा को स्पर्श में सारे सुना है से लोकटा खूब बुद्धिमान था खूब बुद्धिमान था से गोटे चिंता करला ये साधु मत ठकुची साधु मत ठकुची कहीं ना ये अलिया कदा स्पर्शमणि पड़ी थाए भर लुचे चाहूँ जिन
ଅଳିଆ କଥା ସ୍ପର୍ଶ ମଣି ରଖିଲା ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ଭଲ ଦାମୀ ଜିନିଷ ରଖିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଉନି ଭଲ ସମ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ନ ଦେଇକି ଏଇଟା ଦେଉଛି। ତ ପୁଣି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ ମଣି ଦେଉଛ ସ୍ପର୍ଶ ମଣିକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକେଇଛ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ତମେ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ଆଉ ମହାନ ସମ୍ପଦ ରଖିଛ ତ ସେଇଟା ମୋର ଲାଗିଲା। ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଲାଗିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ସ୍ପର୍ଶ ମଣିଟାକୁ ଯାଇକି ଯମୁନା ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସ। ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ିବେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେବ ହଁ ଆରେ କ'ଣ ପାଇ ନ ପାଇ ଯେଟା ପାଇ ସେଇଟା ନେଇକି ଯାଏ ସ୍ପର୍ଶ ମଣି ଇଏ ଗଲା ଇଏ ଯାଇକି ସ୍ପର୍ଶ ମଣିକି ଯମୁନା ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲା। ଇଏ ତ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ମଣିକି ଫୋପାଡ଼ି ଆଉ ସେଟା ଭଲ ଦାମୀ ଜିନିଷ ପାଇ ସନାତନ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଛ ହଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ଆଉ ଯାହାଠୁ କ'ଣ ଦାମୀ ଜିନିଷଟା ଦିଅ ମୋତେ। ସନାତନ ଯାହାଠୁ ଦାମୀ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ରାମ ରାମ। ଆପଣ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସ୍ପର୍ଶ ମଣିକି ଯମୁନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ସାଧୁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେ କହିଥାନ୍ତା ୟାଠୁ ଦାମୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଆପଣ କ'ଣ ମନେ କରିଥାନ୍ତେ ଏ ସାଧୁ ତ ଭଲ ଠକିଲା ମୋତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ କାମିଥାନ୍ତେ ଆରେ କି ଭୁଲ କଲି ରେ ମୁଁ ଏତେ ସ୍ପର୍ଶ ମଣିକି ଯମୁନାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି ଆଉ ଇଏ କହୁଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ତ ବ୍ୟାପାର ହେଉଛି এই জগতের সেই হরে কৃষ্ণ আমি করুছে সে মহান সম্পদ রস আস্বাদন করিপারুনা ভক্ত মহারাজ 20 ବର୍ଷ ଜପ କଲେଣି ଜପରେ ରୁଚି ହେଉନି ରୁଚି କ'ଣ ଜପ ଶୋଇପଡ଼ୁଛ ରୁଚି ହେବ କ'ଣ ଆମ ଜପ ଏତେ ଅନିହା ଶୋଇପଡ଼ୁଛ ନିଦ ଲାଗିଯାଉଛ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ି ନେବୁ ନା ଏଠୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ସେଟା ଧରିବା ତ ସେଇ ସବୁ ଆଦର୍ଶ এই সমস্ত মহাজন মানে গোস্বামী মানে ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେ ରୂପ ସନାତନ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ସେ ତ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ସାକର ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ଦବିର ଖାସ। ସେ ରାଜା ହୁସେନ ଶାହଙ୍କର ରାଜ ଦରବାରରେ प्रधानमंत्री अर्थमंत्री थे शक्कर मलिक दबिर खास सर मुसलमान मंत्री सर ब्राह्मण घर पिला घर था कर्णाटक ना था संतोष और अमर सनातन गोस्वामी नाम था संतोष संतोष है शक्कर मल्लिक सनातन गोस्वामी ठीक है मन और रूप गोस्वामी का नाम था अमर अमर नाम है दबिर खास होते हैं रूप गोस्वामी से मैंने महाप्रभु संगे साक्षात गले महाप्रभु को संगे मिशा पाएंगे महाप्रभु सन्यास ना तो सन्यास ना तो राधा देश गले वृंदावन जावाई तो नित्यानंद प्रभु कौन भूले भूले कि पुणी शांतिपुर नहीं आसे शांतिपुर सची माता नवद्वीपवासी मैंने आसिले दर्शन पाइले महाप्रभु 7-8 दिन रहिले नीलाचल चले गए कारण माँ तुम कहले महाप्रभु के चल वृंदावन जाए तो माँ कहले ना तू पुरी रह पाखापाखि हम लोक मैंने तो संवाद मत देवे तो मार निर्देश पालन करने कि महाप्रभु पुरी गए तो पुरी से वृंदावन जीवे ये नवद्वीप है कि से मालदा पर्यटन गले रामकेली तो रामकेली जो गले महाप्रभु जो पड़े जाते हजार हजार लोग जानते हजार लोग जानते तो महाप्रभु जाकि रामकेली पहुंचले शक्कर मलिक दबिर खास एक दूसरे को उद्धार करने उद्धार कम नित्य पार्षद शक्कर मलिक दबिर खास तापरे से जे हुसैन शाह से पचारा जन को सनातन गोस्वामी की
যে এই যে সন্ন্যাস আছে সে কিଏ ତା ପଛରେ ଏତେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭୟ ପାଇଗଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମହିମା ଶୁଣେ ଏ ତ ମୁସଲମାନ ରାଜା ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ। ତ ସେ କହିଲେ ନା ନା ଗୋଟେ ଦରବେଶ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଏ ଦୁଇ ଚାରି ଲୋକ ତା ପଛରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଛି ନୁହଁ, ସେ ତାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ହୁସେନ ତାକୁ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆରେ ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ମୋ ପଛରେ ଏତେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତା ପଛରେ କିଛି ପଇସା ଭିକାରୀ ସେ ତା ପଛରେ ଏତେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ହବ ସେ କହୁଛି। ହଁ ହୁସେନ ତା କହୁଛି। ତ ଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୂପ ସନାତନକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ କେମିତି ଆସି ତମେ ଯୋଗଦାନ କର। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ଆସିଲେ ଲାଗୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଦେଲା କିଏ ହୁସେନ ଶାହ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାଇଦା କରିକି ଯୋଉ ବାହାରି ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ବନାରସରେ ଦେଖା ହେଲା। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ପ୍ରୟାଗରେ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖା ହେଲା ବନାରସରେ। ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ବୃନ୍ଦାବନ, ବୃନ୍ଦାବନ ସବୁ ଲୁପ୍ତ ତୀର୍ଥକୁ ଆବିଷ୍କାର କର ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖ। ତ ଥରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। নীলাচল হইতে রূপ গৌড় যাবে গেলা, মথুরা হইতে সনাতন নীলাচল আইলা। তো নীলাচলের মহাপ্রভু ଥରେ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ନବଦ୍ୱୀପ ଚାଲିଗଲେ। ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଥୁରାରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ନଥିଲା, ଟ୍ରେନ୍ ନଥିଲା, ବସ୍ ନଥିଲା, ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲେ। ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବନ ପଥରେ ଆସୁଥିଲେ। କଭୁ ଉପବାସ କଭୁ ଚର୍ବଣ କରିବା, ବହୁତ ଦିନ ଉପବାସ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଚା ମଇଳା ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ପାଣି ପିଇକି କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସାରା ଦେହରେ ଘା ହେଇଗଲା। ଗାତ୍ରେ କଣ୍ଡୁ ହଇଲ ରସା ପଡ଼େ ଖାଜୁଆଇତେ, କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେ ମହାନ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବିଚାରଟା କ'ଣ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବିଚାରଟା ଗୋଟେ ନାଟକ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାବ। ତ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନରେ ତାକୁ ନିର୍ବେଦ ଭାବ ଆସିଛି। ନିଜ ଜାତି ଦେହ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାର, ମୁଁ ନିଚ ଜାତି। ସେ ନିଚ ଜାତି ନୁହନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଲୋକ। ଯେହେତୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ ନିଜକୁ ନିଚ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାର, ଆଉ ମୋ ଦେହଟା ଅସାର, ପୁଣି ସେଇ ଘା ହେଇଗଲାଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲେ ତାହାର ଦର୍ଶନ ନା ପାଇମୁ, ପ୍ରଭୁର ଦର୍ଶନ ସଦା କରିତେ ନାରୀ ମୁଁ। ସବୁ ତ ପୁରୀ ଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି, କାହିଁକି ସେ ତ ନିଜକୁ ଅପତିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁସଲମାନ ଜନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବେନି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସବୁବେଳେ ରହିପାରିବେନି। ତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କ'ଣ, ମନ୍ଦିର ତ ଯିବେନି। ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ କେତେବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି, ବହୁତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ମୋର হবে ଅପରାଧ। ଯଦି କୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଯିବ, ଯଦି ମୋର ଅପରାଧ ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ମୁଁ ଯେ ପୁରୀ ଯାଉଛି, କ'ଣ ଲାଭ ହେବ ସେଥିରେ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାতে ଯଦି এই দেহ ভালো স্থানে দিয়ে দুঃখ শান্তি হয় আর সদ্গত পাই। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ପୁରୀ ଯାଇକି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବି, ତାହେଲେ ଏ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, ମୋର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ତ କେମିତିକା ମୁଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବି? ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ହେଉଛି
जगन्नाथ रथयात्राए कहिबे न बाही तार रथ चाकाए छाड़ी मुए सारी। तो जगन्नाथ रथयात्रा बाहर तो मुझे चका तले पड़े ये देह त्याग करी आ केते सुंदर देह त्याग हम महाप्रभु आगे आर देखी जगन्नाथ महाप्रभु दर्शन करी जगन्नाथ थे यही समय जो देह छाड़ी या परम पुरुषार्थ कौन रही ये मोर परम पुरुषार्थ हम तो ये भाव चिंता करके मनस्थ करके सनातन गोस्वामी चाली 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 जाकि पुरी रे पहुँचे। तो पुरी रे पहुँचे पहुँचे से हरिदास ठाकुर को पाखु कर हरिदास ठाकुर तो मुसलमान थे तो मंदिर को जानते नहीं। तो महाप्रभु तांका घर पछपटे बगीचा गोटे जगह नहीं हरिदास ठाकुर जगह कौन कहे कौन जाए हरिदास ठाकुर के स्थान दर्शन कर हाथ तले पुरी रे हरिदास ठाकुर जो भजन करते से भजन स्थान कौन देखते हाथ तले कौन देखा पुरी परिक्रमा जाए हरिदास ठाकुर जो भजन करते स्थान देखते आप देखा देखते स्थान ना कौन को जगह जगह कौन गंभीरा गंभीरा हरिदास गंभीरा पछपटे जो बगीचा था सीटी महाप्रभु थे परवर्त समय तो सिद्ध बकल नाम कह महाप्रभु कहला तुम ये रह ये रही नीलचक्र दर्शन कर तेना मंदिर तो तुमको प्रवेश निषेध तो नीलचक्र दर्शन कर से हरिदास खाली सिद्ध बकल बसले नीलचक्र दर्शन होता मुझे छोट बेल देखी सिद्ध देखा एवं घर बाड़ी चल देखा जाऊनी। तो से जाकि हरिदास ठाकुर पाखे सनातन गोस्वामी पहुँचले हरिदास ठाकुर चरण वंदना करें और हरिदास ठाकुर आलिंगन कले महाप्रभु देखा उद्विग्न। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ मंदिर प्रवेश निषेध तो जगन्नाथ मंदिर को प्रवेश महाप्रभु दर्शन देवाई तो प्रतिदिन महाप्रभु कौन करते ना उत्पल भोग दर्शन करके रामानंद स्वरूप दामोदर से सांगे नहीं से आसती हरिदास ठाकुर आश्रम जो हरिदास ठाकुर आश्रम आसिले से दुई जन हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी प्रणाम करें प्रभु आलिंगला हरिदास उठाया तो महाप्रभु संगे संगे हरिदास ठाकुर को उठाई आलिंगन करले तो सनातन तो प्रणाम कर महाप्रभु जानते से तो सब व्यवस्था नाला टेलीफोन में कहीदेव इमेल करदेव आम आसुचु जी जो पहला संवाद पाले से हठात सनातन गोस्वामी तो हरिदास ठाकुर कहले महाप्रभु देख महाप्रभु ये आपण सनातन ये प्रणाम कर सनातन आसुनिकी महाप्रभु एत खुशी हो गले सांगे सागे सनातन पचर दौड़े सनातन आलिंगित प्रभु आगु हाइला तो सनातन आलिंगन करेंगे आ महाप्रभु जहाँ तो आलिंगन कर देखिकी सनातन पाछे भागे सनातन कहते लगला से दौड़ लगला महाप्रभु आलिंगन कर से धरा दो ना महाप्रभु आलिंगन कर भल ना खराब हम हाँ महाप्रभु आलिंगन कर आपन आसवे आप दौड़ी पड़े कह भाग्य हम तो सनातन दौड़ी पड़े जाती ना ना मत छुईबे मत छुईबे मैंने से प्रकार शुद्ध भक्त हृदय भावनाटा कौन आम तो गुरुमा जो हम न देखिले ए गुरुमा मत कथ कहले मु गुरु भेटी पारे आलिंगन बात कथा ये महाप्रभु आलिंगन कर ना ना मत छुअनी पड़ तुम्हार पाए मुझे चरण पड़े मत छुअनी तो छुअनी कहीं छुई मानी मोर कौन योग्यता नहीं मुझे अयोग्य एक निच जाति अधम
আর কন্দরসা গায় এক দিকে তো মু নিচ জাতি অধম আর সারা শরীরে কন্দরস ঘা রস লাগিছে আর মহাপ্রভু কম করলে মহাপ্রভু যাই জোরে ধরিকি একদম জাবুড়ি ধরি আলিঙ্গন করলে সনাতন গোস্বামী ছাড়ি আর পুরা শরীরে সনাতন গোস্বামী শরীরে ঘা হয়েছিল সে পুজ রক্ত বহুলা পুরা মহাপ্রভু দিব্য শরীর সে সব লাগিগলা তারপরে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামী নেইকি সমস্ত ভক্ত মান সাংরে সেটি পরিচয় করে দেলে আর সনাতন গোস্বামী সেটি স্বরূপ দামোদর রায় রামানন্দ বড় বড় ভক্ত মান সব ଥିଲେ তো সমস্ত প্রণাম বন্দনা কলে ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ମହାପୁରୁଷ ଉପରେ ବସିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ବସିଲେ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସିଲେ ସେ ଦେଖି ଅଗଣାରେ ତାଙ୍କ ତଳ ବସିଲେ ଏମାନେ ଭକ୍ତ ସାଧାରଣ ଘରୁ ଆସିଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉ ପତ୍ରକ ଥିଲା କଣ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯଦି ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ହବ তাহলে কম হব সমস্ত কেতে সম্মান দেবে কবে ভাই সনাতন গোস্বামী প্রধানমন্ত্রী ভক্ত হব আসলে ধরে তাকে সে জেলখানা থেকে বাহারিলে দাড়ি ফাড়ি সব হয়ে যাইছি মহিলা লোক জেলখানা ଥିଲେ ତ ସେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହାଟ ବସିଥିଲା ସେ ହାଟରେ ତାଙ୍କର ଭଣଜା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବୋଲି ଜଣେ ସିଏ ବି ରାଜାଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ବସିକି ଘୋଡ଼ା କିଣିବାକୁ ଆସିଛି ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପକେଇଲା ତ ଆସିଲା କ'ଣ ବ୍ୟାପାର ସନାତନ କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି କାଇଦା କରିକି ଜେଲରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଭୋଟ କମ୍ବଳ ଦେଇଥିଲା ମାନେ ଖୁବ୍ ଦାମୀ କମ୍ବଳ ଦେଇଥିଲା ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେଟା ଦେହରେ ପକେଇକି ଆସିଲେ ବନାରସ খবর পাইছেন মহাপ্রভু বনারসে তপন মিশ্র বাড়িতে আসলে তো মহাপ্রভু ঘর ভিতরে বসছেন সনাতন গোস্বামী যাইকি তপন মিশ্র দাণ্ডে ছিড়া হয়েছে তো মহাপ্রভু তো অন্তর্যামী মহাপ্রভু কহিলেন তপন মিশ্র যাও বাহার জন পরম বৈষ্ণব ছিড়া হয়েছেন তাଙ୍କୁ ঘরକୁ ডাকিয়ে নিয়ে আসে তো তপন মিশ্র গলে ଯାଇକି ଫେରି ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାବୁ ତ ମହାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ନାହିଁ ସେଠି ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖିପାରିଲେନି ତ କାହାକୁ ଦେଖିଲ ନା କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଦାଢ଼ି ବାଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭିକାରୀ ଦରବେଶ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଭଳି ଦେଖିଲା ବୈଷ୍ଣବ ଚିହ୍ନିତେ ନାରେ ଦେବେର ସକଟ ବୈଷ୍ଣବକୁ ବେଶ ପୋଷାକରୁ ବୁଝି ହବନି ତ ମହାପ୍ରଭୁ ନା ନା ତାକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସ ଇଏ ତ ହେଲା ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ସଫା ଧୁଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ ଚେତ ଚେତ ଦେଇଥିବେ ମାଳି କରି ପଡ଼ିଥିବେ ନା ବଡ଼ ମୋଟା ସୋଟା ହେଇଥିବେ ତାର ତ ବୈଷ୍ଣବ ନା ନହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ କିଟା ଆଉ ସିଏ ଦେଖିଲେ ମହିଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି ଦାଢ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମୁସଲମାନ ଗୋଟେ ଲୋକ ସିଏ କ'ଣ ବୈଷ୍ଣବ ହବ ମହା ତାକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସ ସନାତନ ସେ ଭିତରୁ ଡାକି ନେଇ ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ତୁଝେ ହ ସନାତନ ତୁମେ ଆସିଛ ନହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆସି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ କେତେଟା ବୈରାଗ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ସବୁ କିଛି ତୁଚ୍ଛ କରି ସେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିଲେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଥିଲେ ସେ ହୋଟେଲ ବାଲା କ'ଣ କରିଛି ନା ଭଲ କି ରହିବାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇ ଲୋକଟା ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ଯତ୍ନ କରୁଛି କିଛି ମତଲବ ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଚାକର ଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତା ନାଁ ଥିଲା ଈଶାନ ଈଶାନ ପଚାରିଲେ ତୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି ସେ ଧରା ପଡ଼ି ନେଇଛି କହିଲେ ହଁ ମୋର 7ଟା ସୁନା ମୋହର ଅଛି ଆରେ ମୂର୍ଖ ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଦିଏ ଦିଏ ସୁନା ମୋହର ଦିଏ ତ ସୁନା ମୋହର ନେଇକି ସେ ସୁନା ମୋହର ଦିଏ ହୋଟେଲ ମାଲିକ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି 7ଟା ସୁନା ମୋହର ଦେଉଛ 8ଟା ସୁନା ମୋହର ତମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଛି ସେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା କରି କହିଦେବ ହୋଟେଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାହା ଉପରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଛି ରାତିଟାକୁ ମାରିକି ସବୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେବେ
होटेल मालिक कहला देख तुम सेक्रेटरी पाखे 7टा सोना मोहर अच्छी आज रात तुमको मारिके तुम नहीं था भल तुम्हें आगु देदेल ठीक है तुम एत भल लोक हाँ मुझे देवी तुम यहाँ नहीं जा सागे नहीं जा सनातन मृत्यु सागे नहीं जी ये तुम छाड़ दो आगु किए मार ईशान पाख गले ईशान गले ईशान तुम आउ गोटे टंका पैसा अच्छी हाँ प्रभु आउ गोटे सोना मोहर अच्छी सोना मोहर तो घर को जा मो सागे तो जीवन से गोटे सोना मोहर था बोली घर को पठेल से गले तो महाप्रभु को आदर व्यक्तन कर कहले दाढ़ी फाड़ी जाइए महिला लोक बुझुंट जहाँ जो भद्र होगी आस तो नदी जाकि सब दाढ़ी फाड़ी काटिकी गाधी बाधिक आसिले से कंबलटा पड़ी पिंधिक आस महाप्रभु प्रणाम कले तो महाप्रभु देखुं कड़े देखते कंबलटा अनु कंबल को अनु और ये तो प्राइम मिनिस्टर ना खूब साइकोलॉजी भल जानते ये महाप्रभु कंबलटा को कहीं अनु से बुझीपारे जो महाप्रभु भल पाऊना गोटे कंबल दामिका कंबल पिंधि से बुझीपारे सागे सागे तापर जाकि नदी तीर जाकि गोटे बंगाली भिखारी लोक से बुलूला छिड़ा छिड़ा कंथा टंदा नहीं बाल कहले सनातन मिशन कहले तुम दया करके मोरे भोट कंबलटा नहीं तुम कंथाटा दियो से आप देखिए भद्र लोक भाई लगुच मत उपहास कर भिकारी उपहास एत दामी कंबल देखिए छिड़ा कंबल मारे तो उपहास कर ना ना सत्य सत्य तुम यहाँ नहीं मत छिड़ा कंबल छिड़ा कंबलटा पड़ी महाप्रभु पास को आसले महाप्रभु खूब खुशी हो गए महाप्रभु कहले कृष्ण कृपा करके तुमको समस्त अनर्थ बाहर करले और शेष अनर्थ तुम पाखे रही कहीं से भी कृष्ण कृपा करके तो यही हाँ त्याग वैराग्य महाप्रभु भक्तजत वैराग्य प्रधान जहाँ देखी तुष्ट हन गौर भगवान से प्रधानमंत्री से मैंने भक्त वर्ष ऊपर बसिले पिंडार तले बसला हरिदास सनातन हरिदास किए नामाचार्य महाप्रभु कहते तुम ना धरले जगत पवित्र हो किंतु अनुभव कहला मुझे निकृष्ट से वैष्णव मान ऊपर बसवे सी तले पिंडा तले बसवे आमको भल लगे भाई आमको आगे देनी मु सीनियर भक्त मु ब्राह्मण दीक्षा पाई मत सम्मान कले मत डाकिले तो देखी वैष्णव आचरण कौन वैष्णव ऊपर बसते बोली सनातन गोस्वामी भाया जो प्रधानमंत्री थे हरिदास ठाकुर नामाचार्य थे सी तले वैष्णव गोड़ तले बस महाप्रभु कौन दृष्टांत देखाइले जब महाप्रभु बनारस थे बना मायावादी सन्यासी मैंने डाकिले महाप्रभु वृंदावन जीवा समय तो महाप्रभु गले फेरवा समय चंद्रशेखर आचार्य ने तपन मिश्र के तुम नहीं गले से सभा आ सब बस बड़ बड़ स्टेज उपर तो मायावती सन्यासी बस महाप्रभु निमंत्रण करते महाप्रभु तो मायावती सन्यासी दीक्षा देते ना माने सन्यास दीक्षाटा महाप्रभु गले महाप्रभु कौन कले जान स्टेज उपर बसले सन्यासी मैंने जो गोड़ धोती से बसले तो ज्योति देखिए तो आश्चर्य है समस्त सब सन्यासी मैंने स्टेज उठिक आसिक तो हाथ धरिक पुणी स्टेज पर बस महाप्रभु दैनिक महाप्रभु से कहते कौन भगवान आत्मनिवेदन षडंगा शरणागति है जहाँ ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार षडंगा शरणागति जाना जानते कौन प्रथम दुईटा कौन प्रथम दुईटा शरणागति कौन हाँ ना ना प्रथम हूँ आनुकूल्य ना कृष्ण अनुकूलन कृष्ण अनुकूल जोटा कृष्ण अनुकूल से पाप पुण्यर विचार ना कृष्ण प्रीति जोटा से मोर पाप हेले जो
ବ୍ରଜଗୋପିକା ମାନେ କ'ଣ କରିଲେ? କୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଷ୍ଟୋରି। ଶିବ ଦେଲେନି, ସାହସ କଲେ ଦେବା ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମା ସାହସ କଲେନି, ବ୍ରଜଗୋପିକା ମାନଙ୍କୁ ଯା, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲେ। ନାରଦ କହିଲା ତ ମୂର୍ଖରେ ଶିବ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବ, ତୋର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛ? କ'ଣ ହବ ନା ନରକ ଯିବ, ନରକ ଯିବ, ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରୁଛ। ଶୁଣି କ'ଣ ଭୟ ପାଇଲେ? ନାରେ ବାବା ଚରଣ ଫିରି କୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡ କଥାରେ ମରନ୍ତୁ, ମୋର ତ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନରକ ଯିବୁନି ବାବା ନା। ଏ ଭକ୍ତ ଚିନ୍ତା ନା ମୁଁ ନରକ ଯାଏ, ସେ ବିଧା ବିଧାନ କିଛି ମାନିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତିକା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ଆସିଛି ସନାତନ ସନାତନେ ଆଚମ୍ବିତେ ହେ କହିତେ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଆସିକି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସନାତନକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଭଜନ କଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ତ ସନାତନ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆରେ ମୋର ମନ କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଗଲେ, ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ କି ତ କୁବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ିଆ କର ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହିଁ, ନିଚ ଜାତି ନହେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ସତ୍କୁଲ ବିପ୍ର ନହେ ଭଜନେ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେଇ ବିଚାର ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଦଟା ରହିଛି ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ସେଟା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ, ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। এই ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ କାହିଁ କରାହେଇଛି ନା ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଖରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି? ବାହୁରୁ। ଆଉ ବୈଶ୍ୟ ମାନେ କୋଉଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି? ପେଟରୁ ନା। ଆଉ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଚରଣ। ତ ସମସ୍ତେ ମନେ କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ये तो भगवान चरणों बाहिर এটা নিকৃষ্ট, ঠিক না? শূদ্র মানে ব্রাহ্মণ চরণ রাখছেন, ব্রাহ্মণের চরণ রাখছেন, তো শূদ্র নিকৃষ্ট, কারণ ভগবানের চরণ রাখছেন মানে। তো আমি মানে আশ্রয় নৌছে ভগবান মুন্ড पर আশ্রয় নৌছে না চরণের আশ্রয় নৌছে? আর সেই চরণ যে শূদ্র না আসলে সে কিন্তু নিকৃষ্ট হয়েছে। হ্যাঁ, ভগবানଙ୍କର চরণটা নিকৃষ্ট, মুন্ডটা শ্রেষ্ঠ নাকি? সেদিন ভগবান যে ব্রাহ্মণ আসো, ক্ষত্রিয় আসো, বৈশ্য আসো, শূদ্র আসো, ଏ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବରଂ ଶୂଦ୍ର ଆହୁରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ସେ ଆସିଛି, ଯୋଉ ଚରଣ କମଳ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି, ଯୋଉ ଚରଣ କମଳ ଧୂଳି ପାଇବା ପାଇଁକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳିଆ ଅଛି ନା ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇଟା ଛୁଆନେ ରେ, ଏଇଟା ଛୋଟ ଜାତି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଜାତି, ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟା ଏମିତି ଥିଲା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା। ওটা শ্রাদ্ধ করছো বা তোমাকে ঘরে কেউ দেহ ত্যাগ করে, কাহাকে কাহাকে ডাকুছ? ব্রাহ্মণকে ডাকুছ না? ଆଉ କାହାକୁ ଡାକୁଛ? ବୈଷ୍ଣବକୁ ଡାକୁଛ? ଆଉ କାହାକୁ ଡାକୁଛ? ବାରିକକୁ ଡାକୁଛ? ଆଉ କାହାକୁ ଡାକୁଛ? ଧୋବାକୁ ଡାକୁଛ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର, ଧୋବା ଯଦି ନା ଆସିବ ତ କାମ କଣ? ତ ବାରିକ ନା ଆସିଲେ କାମ ଆସୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ କାମ କରିବେ। ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜ୍ଜା ହେଇଥିଲା ଯେ ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ବି ବାରିକକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ବାହାଘର ବେଳେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଳେ, ଆମ ମା, ଆମର ତ କରଣ ଘର ଲୋକ, ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଏଇ ଛୋଟ ଜାତି ଲୋକମାନେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯିବେ, ସିଧା ହେଇକି ଯିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲା ଗୋଡ଼ା ନଈ ନାଇକି ଯିବେ, ନଈ ଯାଇକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାହାଘର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଳକୁ
से धोबा घर हो बारिक घर हो जो मैंने कम कर ना मो माँ कौन करती धोती देवे टंका प्रणाम करते जो गुड़ाक आम घर सामूक आसपारे कि आम वैदिक संस्कृति सुंदर था परस्पर को श्रद्धा करवा सम्मान करवा यथायोग्य तो आस्ते आस्ते वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म नष्ट हो गला ना केवल ब्राह्मण है कि छोट जाति मैंने से गाँव में बसी पारे कौट कौट देखते ब्राह्मण गाँ अच्छी छोट जातिर लोक से जोता पिंधि जाऊँगी से गाँ भीतर पशिले से जोता हाथ धरिक जाए पड़े पिंधि जापर एबे भी चलती साइकेल चढ़ी आसले ब्राह्मण गाँव बसले साइकेल ओह्लैक जाए पड़ो और ये गुड़ाक से मल्ला प्रचार कर देख ये हिंदू धर्म या फल कौन हो ना गाँव पर गाँ ये हरिजन जाति मुसलमान यहाँ तो आम सनातन धर्म शिक्षा नुह यहाँ कि महाप्रभु आस कौन कले ये सबको जलांजलि दे ना भगवान पाखे ये सब चलबनी ये भगवान करे समस्ते समान नीच जाति नहे कृष्ण भजन अयोग्य सत्कुल विप्र नहे भव जनेर योग्य जय भजे सही बड़ अभक्तहीन था कृष्ण भजन नहीं जाति कुलादी विचार बरंच जे दीनहीन नीच जाति तार प्रति भगवान को बेसी दया तो एम अधम न सधम एम तो श्रेष्ठ दिनेर अधिक दया करे भाग्यवान कुलीन पंडित धनी बड़ अभिमान आदिवासी लोक मैंने आज प्रोग्राम कले केते सुंदर हाँ सरल नाचवा गाइबा बसवा हम तो आदिवासी एरिया प्रचार करती तो भगवान भक्ति दुईटा श्रेष्ठ गुण रहा दरकार से सरल हे और विनय हे हम्बल और सिंपल हम्बल और सिंपल सरल और विनय आम शिक्षा दे ना सरल हो विनय हो शिखुच ना ट्रेनिंग दिया तो ना ट्रेनिंग पाई सरल हो ट्रेनिंग पाई विनय हाँ चेष्टा करते बहुत संघर्ष कर ट्राइबाल लोक मैंने ऑर्गेनिकली स्वरूप तो सरल और विनय पाखे तो ये अहंकार ना ना धन ना संपद ना सौंदर्य ना तो महाप्रभु कृपा पाया कि योग्य किए थी पारे से सब बड़ योग्य कहीं सरल हाँ आ विनय आम तो सरल हो पार ना आम विनय हो पार तो मोर एत टा पैसा अच्छे मुझे बड़ घर लोक मुझे डोनेशन जो इस्कन गले मतलब घर नहीं बसे न खाए मोर अहंकार आ ना कि मुझे ब्राह्मण दीक्षा पाई समस्त उपाधि रही जेपटे उपाधि थी महाप्रभु कृपा पाई आम दृष्टि से खूब पतित हाँ अछुआ हाँ छुबे भगवान दृष्टि से मोर खूब प्रिय महाप्रभु जहाँ भगवान को पाया योग्यता दरकार ना भगवान को कृपा पाया योग्यता दरकार मुनि ऋषि मैंने भगवान को कृपा पाई ज्ञानी मैंने भगवान कृपा पाई योगी मैंने भगवान कृपा पाई तो महाप्रभु को कृपा पाए कौन योग्यता दरकार कौन योग्यता थिले महाप्रभु कृपा करेंगे से महाप्रभु कृपार पात्र हो पाए कि योग्यता बड़ पंडित हम धनी हो देखा सुंदर हो कौन योग्यता दरकार कौन योग्यता सुना भी सुनित हवा आउ कौन योग्यता सुना भी सुनित जब हो गल कथा शेष से तो योग्यता सुना देवी सुनित तो कहला को सहज महाप्रभु कौन तुरण देवी सुनित कृपा करने आसते महाप्रभु को कृपा करने कौन योग्यता दरकार महाप्रभु कृपा कहले सब तो अधम पतित जेहेतु से शीघ्र महाप्रभु
सबुठ जो अधम पतित महाप्रभु गोटे मोमबत्ती नहीं खोजुंट से कौटी से अधम पतित रही सबुठ जो बड़ पापी है पापी तभी जतशील हरिनाम उद्धार लता साखी जगह ताक उद्धार कर ले बहुत बड़ बड़ पंडित अनुमान के उद्धार कर ले से उद्धार कर बड़ पापी ताले महाप्रभु कृपा पाइबार योग्यता बुझिपारे सब बुझिपार हाँ कौन योग्यता अनेक पतित पापी हो पड़ो ना तो काली सकाल समस्त पाप कर शीघ्र महाप्रभु कृपा पाइबा ठीक ना यदि अधम पतित हेले महाप्रभु कृपा पाइबा काली से जोरदार पापी हवा आरंभ करदेवा गोटे पिला मो क्लास पर क्लास कहली जे महाप्रभु कृपा पाइबा पति पापी हो से शीघ्र महाप्रभु कृपा पाइबा से पिलाटा शेष कहते महाराज काली पापी हेबी ताले पतित हबी मु कहले तुम पतित हब एपद पतित है ना कि से तो कहले काली पतित है माने मुझे पतित है नहीं तामने हां एई तो महाप्रभु कृपा योग्य न काई तुम भावुछ पतित नुह हां जे महाप्रभु भक्त से अंतर बुझिबा जे अत्यंत पतित तो महाप्रभु कहले तो से बुझी पारले सनातन गोस्वामी बुझी पारले जे महापुरुष सर्वज्ञ से बुझी पारछन्ति तेज महाप्रभु सनातन गोस्वामी संगे विभिन्न प्रकार आचरण से सारा जगतवासी को शिक्षा देते महाप्रभु थे टोटा गोपीनाथ बस प्रसाद पाइब जाते टोटा गोपीनाथ तो हठात कहले सनातन को डाक सागे सागे भक्त मान गले सिद्ध भोगे सनातन गोस्वामी महाप्रभु को डाक और सनातन गोस्वामी जो महाप्रभु मत डाकुंट स्मरण कर एत खुशी हो गले पूरा दौड़ दे बैशाख मास था टोटा गोपीनाथ आसला से बाली रे गोड़ सब फटका हो तो महाप्रभु पचारे सनातन तो कौ रास्ता आसला कहीं समुद्र कूल कूल आसिले समुद्र कूल कूल आसला इतने गरम बाली गोड़े फटका हो जाए समुद्र कूल कूल तो आस एपटे साई भर बसिक आस बहुत गछ था जगन्नाथ मंदिर पाखे साई तो सनातन ना ना मुझे सेपटे केमती आसली जगन्नाथ मंदिर सेवक मैंने दिवास कर मो देह स्पर्श कर मोर अपराध हो एत दैन्य तो तुम्हें एत खरारे बाली आसल बड़ कष्ट है ना ना किसी कष्ट है आपण मत डाक मन एत आनंद मुझे फटका से बुझीपारना से तो दैन्य भाव तो महाप्रभु हाँ कहते लुप्त तीर्थ उद्धार कर तो थे सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित से परामर्श कर कौन करी मत बहुत अपराध हो महाप्रभु जबरदस्त आलिंगन कर मोर देह पूज पूज लगुच देहरे से गोटे अपराध हो कौन करी जगन्नाथ भीतर मंदिर दर्शन करें तुम जा वृंदावन भोजन कर से कथा कथा कहले तापर सनातन गोस्वामी दिन जाकि महाप्रभु जनइले देव जगदानंद पंडित परामर्श कर तो से मत परामर्श देले तो महाप्रभु रागी गले किए से जगदानंद जगा जगदानंद जगा जगा कौन जगा कालीर बटुआ मान कालीर पिला तार एत साहस हो गला तुमको सनातन गोस्वामी कहले महाप्रभु से एत अहंकारी हो गला कालिकार पिला तुमको परामर्श दौची तुम वृंदावन जाओ तो महाप्रभु जब एक कथा कहले सनातन गोस्वामी जो भावटा शुणु सनातन गोस्वामी प्रशंसा करें गुरु महाराज मोर प्रशंसा कर मत किए गोटे बुद्धि दूसरी बहुत खुशी है ना दुखी है आपण मोर प्रशंसा करके लिंब रस मत खाऊ
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଗଦାନନ୍ଦକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଲୋକ ସମ୍ମାନ କଲେ ଜଗଦାନନ୍ଦ କହେ, ଭଲ ପାଇଲେ ଜଗା କହେ ନା, ଗାଁ ଘର ଜଗା। ତାକୁ ଆପଣ ଜଗା କହି ଡାକିକି ଏତେ ଭର୍ସନା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭର୍ସନା କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାକୁ କାହାକୁ ଭର୍ସନା କରେ ନା ଯିଏ ଯାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜଗଦାନନ୍ଦକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋତେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କମ୍ ଭଲ, ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଆମକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ କରିବ, ହଁ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ମହାପୁରୁଷ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମ୍ମାନ କଲେ ବୋଲି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭର୍ସନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭର୍ସନା କରିବେ, ଇଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୋତେ ଭର୍ସନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଭର୍ସନା ଶୁଣିକି କଲେ ବୋଲି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସେ ପ୍ରିୟ ମନା କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ଭର୍ସନା କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ପ୍ରିୟ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ମହାପୁର ନା 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 ତାର ନୁହଁ, ତାର ମହାପୁର ଟିକେ ଇତସ୍ତ ହେଇପାରିଲେ, ସେ ତ ଭାବ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଓଲଟା କେମିତି ବୁଝେଇଦେଲେ, ନା 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 ସେଇଟା ନୁହଁ, ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ ହେଇପାରେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି କରିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିଲା। ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବାବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏତେ ମହାନ ଥିଲେ, ବିଜ୍ଞ ଥିଲେ, ତ ସିଏ ଆସିକି ସବୁ ଭେଟମାଟ କଲେ। ସେଇ ଭାବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଗତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ କି ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୟା କରହ ବିଚାର ବିଚାର ପାବେ। ଗାଳି ଦେଇକି ସେ ଗାଳିଟା ହେଉଛି ଦୟା, ତ ପ୍ରଶଂସା ହେଉଛି ଦୟା। ସେଠୁ କେତେବେଳେ ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ଗାଳି ଦେବେ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଦୁଇଟା ପ୍ରତି ଆମକୁ ନିରପେକ୍ଷ ରହିକି କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ। ମୁଁ 15 ଦିନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଚାଲିଯିବାର କଥା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଏଇ ପଟେ ସିଦ୍ଧିପୁର ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯିବି, ଭଲ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେଲା। ଏ ସମସ୍ତେ ଜଳେଶ୍ୱର ରହନ୍ତି ନା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଜଳେଶ୍ୱର ଭକ୍ତ, ଜଳେଶ୍ୱର ରହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଜଳେଶ୍ୱର ସହରରେ ରହନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉଠି ଆସିଲେ ଜାମଲପୁର, ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗାଁ କ'ଣ ନା ଜାମଲପୁର ବ୍ରଜପ୍ରଭୁ, ବ୍ରଜପ୍ରଭୁ ଗାଁ। अच्छा रायनगर जामलपुर भक्त थे जामलपुर फेरी जी गाड़ी नहीं आसते सैकेल खूब धन्यवाद कष्ट भी हरे कृष्ण। जो प्रश्न अच्छे कह जो विषय कहली अन्य कौन थी आप